Hello, naami sa gumasa, manginas mi ni Adri. Dra. Naay crabs. Ay, dako kayong hunas. Kan kay nanginhas. Nanginhas. Yo. Nanginhas mi ni Adri. Hindi man init. Come on. Taagi na. Ito ka pala. Wow. Mga pamasang mili nun. Oo. Nauninin. Nga na. Ano siya? Ay, sige. Ito na. Tara. Nakuha kapating. Kuan. Ang ganit tawag siya? YouTube. Litob. Nakuha ka doon. Wow. It's a clam. It's a clam, baby. It's a clam. It's a clam. Yeah. Ano pa? Yes, come on. What's that? No, it's not. Come on. Ito tao banta. Hey. 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 Wala man yung sulod. Come on. It's fine. More. Oh, kanindot sa panahon. Oh. Bas kaayo. Ngin. Oh, go. Kamrulo. Oh, nakakita mo sa shell. May sinak. Wow. Oh, gato lolo. Kamrulo. Come. Hello guys. Nanginas pigaron na kami diri sa kuda ko gumasa. Vlogger na po ka. Oh. Wow. It's 4 p.m. Kumari. Namiss kamari. At bang sa kamari. Ha, tate. Wala man na emotion mo kauban. Oh. Hi, Adri. Mama. Smile. Happy face, B. Happy face. Tita, bye-bye is coming. Let me see your kuha. Bye. Wow. Wow, look. Oh. What's that? What's that, Nak? Hey, what's that? You know what's that? It's a shell. So, nga ni di ay na siya, guys. O, nga na ninyo siya makita sa unasan. Yes. Put it inside the basement. Gidi. Tara. Kuha ka ba niya ba ya? Duha ka buok. Tara, oh. Yes. Manginhas ka rin mo, hinahinay lang. Nak, walk slowly, nak. Kita si tita. Dagan tamayo, boy. Dagan na rin, nak. Sige, dali yan, ginakuha ko yan.
Stand up, nak. Stand up. Walk slowly. Para makita ang kuan. Tara. Natama ka na siguro na mong uban ba? Si Audrey magud ka lubog-lubog. Naana po mo nakita din ako. There, oh. Look there. Kuanak, kuanak. Kuanak. There, oh. There, get. Yeah, get it. Give to tita. Oh. You're so cute. Let's find more. Oops. Naga nakuha si Audrey. Let me see. Ano tayo sa bulay? Chombi ah. Let's go na. Let's go na. Wala man dira, wala may sulod. Lakaw kada mamagay makaw miskan. May sheltery sa hunasan. Ay na, dito. Iya, naduha ka buok ay dako ayo. There. There's more. There's more. Huh? Look closer. Apa? Nabilis lang kasi Lola, oh. Give it to Audrey. Siya pinagawa. Slowly lang na. Gilingan ka mo. Na, your balde. You left your balde. No. Tara, na gamay. Tara. May kaayo. Nasi ka lang ka na ay. Si Audrey. Sakit lang sa pangkugo. Audrey. Hala, mang basik iya po niya na, mang. Oh, may makaunak. Si Audrey ba, nag-throw, mang. Mang, may yabo na, mang. Tungaga na niyag bato. Wana. The face. Put it in here. There, oh, starfish. Look, oh, starfish. The face. Here, oh. Face. Matulog ka na. Matulog ka. Bye-bye, starfish. Bye-bye, starfish. What is shopping? Tunok ka ato, oy. Kung gusto niyo mga itag-crabs, diri siya pangitaon ay sa mga ay halaka. Ang nga ni lapok. Ayaw lang pag sinila sa ipapaak ang tiil. Nay mamaak ana. Nanay crabs. Let's go home. Yay. Daw, tungkuha na. Let me see. Wala may shark. Let me see. Let me see our kuha. There na. Baby,